Welcome to all the journalist friends from both the print and the electronics media and various other social media platforms. বন্ধুরা, আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যের আপামর ইন্ডিজিনিয়াস পিপল, তিপ্রাসা জনগোষ্ঠী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। গত 3 মার্চ 2025 ডাইরেক্টরেট অফ ককবরক অ্যান্ড আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ তাদের একটা মিটিং হয় আগরতলা শহরে, কনফারেন্স হল, ডাইরেক্টর অফ ককবরক অ্যান্ড আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ, শিক্ষা ভবন, আগরতলাতে গত 3 মার্চ। মিটিংটা মাইনুটসগুলো, এটা মিটিংটা হয়েছে সাব কমিটি মিটিং ফর সিলেবাস আপগ্রেডিং and restructuring of Kokborok textbooks for classes 9 to 12. এটা আগরতলায় শিক্ষা ভবন, ডাইরেক্টরেট অফ ককবরক অ্যান্ড আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ, 3 মার্চ 2025। এখানে মাইনুটস আপনাদের কপি দিয়ে দেব। 14 নম্বর যে পয়েন্টটা, মাইনুটসটা, সেটা আমি পড়ে শোনাতে চাইছি। নম্বর পয়েন্টে লেখা আছে, ইউজ অফ অ্যাপ্রুভড স্ক্রিপ্ট ফর পাবলিশিং দ্য কন্টেন্টস অফ আপডেটেড ককবরক সিলেবাস। আমার জানা নেই, আমি যদি ভুল বলে থাকি আপনারা সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা আমাকে কারেক্ট করবেন। এখানে লেখা আছে, দ্য আপডেটেড সিলেবাস অফ ককবরক will be prepared in conformity with the official approved script used for accomplishing the teaching learning process at the secondary and higher secondary level. আমি যেই জায়গাটা জোর দিতে চাইছি সেটা হচ্ছে in conformity with the officially approved script used for accomplishing the teaching learning process at the secondary and higher secondary level. Officially approved script তো ককবরকে কোনোটাই নেই, এখনো লিপি ঠিক করা হয়নি। ককবরক ভাষা লিপি নিয়ে অধিকাংশ আদিবাসী, যারা ইন্ডিজিনিয়াস পিপল, তিপ্রাসা জনগোষ্ঠী, তাদের একটা দীর্ঘদিনের ডিমান্ড রোমান স্ক্রিপ্টে আমরা হরফ চাই। আগেকার সরকার, বামফ্রন্ট সরকারকেও আমরা দেখেছি তালবাহানা করতে, রাজনীতি করতে। বর্তমান সরকারকেও দেখছি এই হরফ নিয়ে, স্ক্রিপ্ট নিয়ে একটা ন্যাক্কারজনক নোংরা রাজনীতি করতে। তারপর কি বলছে, ইফ দ্য লিটারালি কন্টেন্ট অফ দ্য রাইটার্স হু ইউজ দ্য রোমান স্ক্রিপ্ট requests that their work be included in the modified syllabus, keeping the script intact, their proposal will not be accepted. Using a single script recognized by the TBSE/CBSE will help the students in developing a strong foundation in Kokborok and avoid confusion in reading and writing. অর্থাৎ এখানে ইনডাইরেক্টলি প্রচলিতভাবে যে স্ক্রিপ্টটা ব্যবহৃত হয়ে আসছে সেটা হচ্ছে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট। এই বেঙ্গলি স্ক্রিপ্টের কথা এখানে ইনডাইরেক্টলি ইউজ করা, এই যে অফিসিয়ালি অ্যাপ্রুভড স্ক্রিপ্ট
used for accomplishing the teaching learning process at the secondary and higher secondary level. If the literally content of the writers যারা বই লিখবে who use the Roman script request that their work be included, যদি কেউ এমন বই লিখে বিভিন্ন কন্টেন্টস লিখে যদি রোমান স্ক্রিপ্টে বলা হয় তাদেরটা অ্যাকসেপ্ট করো, request that be included in the modified syllabus, keeping the script intact, their proposal will not be accepted. তোমরা গ্রহণ করো কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্ট হবে না। তোমরা স্ক্রিপ্টটা নাও, রোমান স্ক্রিপ্টটা নাও, কিন্তু দ্যাট উইল নট বি অ্যাকসেপ্টেড। তারপর লাইন কি, ইউজিং এ সিঙ্গেল স্ক্রিপ্ট, অর্থাৎ একটা স্ক্রিপ্ট, দ্যাট ইজ বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট, recognized by the TBSE/CBSE, will help the students in developing a strong foundation in Kokborok and avoid confusion in reading and writing. গত 3 মার্চ 2025 আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যারা যে সমস্ত ছাত্র সংগঠন, তিপ্রা মথার ছাত্র সংগঠন, তারা কিছুদিন বাদে বাদে আন্দোলন সংগঠিত করে এবং কংগ্রেসের যে ডিমান্ড রোমান স্ক্রিপ্ট তার সপক্ষে ডিমান্ড করে। উই আর হ্যাপি। কিন্তু আজকে কি আমরা এই সমস্ত ছাত্রদের কাছে আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই না, আফটার দিস minutes of the meeting, how come Tipra Motha can be a part and parcel of this government? How come Tipra Motha be a part and parcel of this government? বিধানসভা অধিবেশনে, লাস্ট বিধানসভা অধিবেশনে আমি তিপ্রা মথার এমএলএদেরকে বলেছি, বিধানসভা অন রেকর্ড, যে স্ক্রিপ্টেড আন্দোলন করে, লোক দেখানো আন্দোলন করে, গোটা আন্দোলন করে কোনো কিছু আদায় করা যায় না। আগের দিন বসে একসঙ্গে মিটিং করবে, চা খাবে, তারপরের দিন রাস্তা রোকো করবে সারা রাজ্য জুড়ে, তারপর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে দেখা করবে। মুখ্যমন্ত্রী কি আশ্বস্ত করেছে আমরা আমাদের জানা নেই। আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলো, আর আমরা দেখছি কাগজে পত্রে মাইনিউটসের মধ্যে আরেক রকম কথা। দ্যাট মিনস দ্য বিজেপি গভর্নমেন্ট is completely allergic towards acceptance of Roman script for Kokborok language. They have a demand for a separate script, Devanagari script. আমার মনে হচ্ছে এই মাইনিউটস থেকে দেবনাগরী স্ক্রিপ্টকে যদি তারা অ্যাকসেপ্ট না করাতে পারে তাহলে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট দিয়ে তারা চালিয়ে যেতে চাইছে, বাট দে আর রিলাক্টেন্ট টু অ্যাকসেপ্ট দ্য রোমান স্ক্রিপ্ট উইচ দ্য মেজরিটি, আমি বলবো 99% of the indigenous people want so. আমার দাবি থাকবে, if at all Tipra Motha is serious to this demand, after this black and white minutes of the meeting held on 3rd March 2025, Tipra Motha has got no moral authority to be a part and parcel of this government. They should immediately pull out themselves out of this government, and I would rather invite them. Let Tipra Motha, Congress and other like-minded parties who are demanding for Roman script, let them take to the stage, let them fight it out. কিন্তু এই স্ক্রিপ্টেড
আন্দোলন করে, লোক দেখানো আন্দোলন করে তিপ্রাসা জাতিগোষ্ঠী, ইঞ্জিনিয়ার জাতিগোষ্ঠীকে বোকা বানানোর আর কোনো সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। তিপ্রাসা জাতিগোষ্ঠী এটাকে বোঝার জন্য আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করছে। তিপ্রামাতার সুপ্রিমোর কাছে जो इनका हक है, जो संभव है केंद्र सरकार द्वारा, वो सब डिमांड करो। उनको इल्यूजन में मत रखो। आजकल दिखाई दे रहा है फेसबुक पोस्ट में कि त्रिपुरा विल हैव एक्सेस टू पोर्ट। त्रिपुरा समुद्र का एक्सेस मिलेगा। ये काहे का, वो क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? ये सब क्यों मजाक बना रहे हैं? इंडिजिनस पीपल का इमोशन और सेंटिमेंट के आधार को लेके क्यों इनको बार बार बारंबार बेवकूफ बना रहे? আমার অনুরোধ থাকবে ওই সমস্ত অর্গানাইজেশনের কাছে যারা রোমান স্ক্রিপ্টের সত্যিকারের, যদি ইফ দে আর সিনসিয়ার টু দেয়ার ডিমান্ড, এখন আন্দোলনটা হবে সদলীয় আন্দোলন ফার্স্ট। আই উইল আস্ক तिपरामथार स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द स्टूडेंट लीडर्स, जाओ अपने सुप्रीम को पास जाओ, जाके बोलो मंत्रिसभा से उनका मंत्रियों को वापस लेके आए, सरकार से समर्थन वापस कर ले, उठा ले। क्योंकि आपको मजाक बना के रखा है। ये माइन्यूट से पता चलता है कि आप लोगों को डिमांड जो है बीजेपी ने मजाक बना के रखा है। नाउ इट इज अप टू the Tipramatha whether they want to remain in power at the expense of the legitimate demand of the Tiprasa people. They want to enjoy power and other things, then they can very well remain in the ministry. And if they are at all sincere to this demand and other demands, मैं पूछना चाहता हूं, 2020 5 मार्च को कांग्रेस का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एडीसी को मोर एम्पावरमेंट दिया जाए, 125th अमेंडमेंट बिल 5 मार्च 2020 को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। आज 2025 अप्रैल के 17 तारीख आज। अब तो सरकार 2024 में वापस आया। मतलब वो जो इंट्रोड्यूस पिछले लोकसभा में किया 2020 को, उसका 19 से 24 तक था। अभी टेन्योर खत्म, अभी दोबारा चुन के आए हैं 2024 को। अभी ये 125th अमेंडमेंट बिल को दोबारा पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक दफे 2020 5 मार्च को इंट्रोड्यूस किया, पास नहीं किया, पास नहीं करवाया। अब 2024 का नया सांसद बना, इसका मतलब दोबारा इस बिल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कब होगा? एक तरह से हम मांग कर रहे हैं कि विलेज कमेटी इलेक्शन किया जाए, हम भी डिमांड करते हैं, लेकिन हमारा डिमांड में तिप्रासा, कांग्रेस का जो डिमांड है वो तिप्रासा जाति गोष्ठी के हित में, कि हम लोग क्यों कर रहे, देर हुआ और थोड़ा देर कर लो, इस बीच इस बिल को पास करो। पास करने से क्या होगा? 3 टायर विलेज कमेटी होगा, तो पॉलिटिकली मोर एम्पावरमेंट, सोशली मोर एम्पावरमेंट, और सबसे खास तौर पर इकोनॉमिकली मोर एम्पावरमेंट, ज्यादा पैसा फ्लो करेगा विलेज कमेटी और एडीसी में। तो ये तो neither the BJP nor the Tiprasa इज sincere to this demand. We once again demand
to this press media, to the BJP government and Tipra Motha party, आपका जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन, क्या चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन में? कांग्रेस का डिमांड क्या है? 125th अमेंडमेंट बिल। कांग्रेस का डिमांड है 371K। कांग्रेस का डिमांड है आर्टिकल 280, 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कांग्रेस का डिमांड वेरी स्पेसिफिक। जितना भी लोग वहां पे रहते हैं एडीसी एरिया में, वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, जीएसटी देते हैं, सामान जो भी खरीदते हैं जीएसटी देते हैं, तो इनका हक बनता है कि सेंट्रल शेयर ऑफ टैक्सेस जो है सीधा तौर पे वो सेंट्रल शेयर ऑफ टैक्सेस का हकदार बने। एडीसी में जो सरकार है वो हकदार बने, लेकिन सेंट्रल शेयर ऑफ टैक्सेस डायरेक्टली उनको नहीं मिलता है, वो सरकार को मिलता है। तो सरकार क्या करते है? एडीसी फिर से दोबारा सरकार के पास बेगिंग बाउल को लेके जाना पड़ता है। वो हक का पैसा जो टैक्स देते हैं वो उनके पास नहीं पहुंचता है। तो इसलिए तो अंडर डेवलप्ड है एडीसी एरिया। और आजकल कुछ पार्टी, लोकल पार्टी, सिर्फ इमोशन, आवेग, इमोशन, सेंटिमेंट के भरोसे राजनीति करते हैं बेवकूफ बनाने के लिए। और कांग्रेस का डिमांड है, चाहे हमें वोट मिले ना मिले, चाहे सत्ता में आए ना आए, हम तिप्रासा आदिवासी जनगोष्ठी के हित पे हम आवाज बुलंद रखेंगे और आने वाले दिन में हम लड़ाई संग्राम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ इन कॉकबरक शब्द कुमार जमाते विल बी स्पीक। ताई फाइदों ईस्टर संडे नि जोतो ताकुक कई बहुक सं मीडिया रुनो अनि खापांनि हामजक मो याफारै कक या सानाम कके हाय 1968 ni simi Tribal Students Federation TSF ni bumungte tabuk a TSF Tripura Student Federation ka angnuka laitangai bisiwa Roman script no tuyoi indefinite strike kaya TSF abono support kaya TISF boroni indefinite strike soli tongfano without any information TSF no sayawe borok withdraw kaya taklai bahai no TSF huila dag rekha indefinite strike tamninge Roman script by borok kokma ma suilia exam aboni karone borok strike da kokka abono TSF da kokmano TISF but Tamzani Tipra Mothani YTF tai kabang ma organization borono support kaya belai wana ma singsa belai khaw dukhona haise tamninge Chomponogor ni Lamaka Sulaiman jaga nukha aroni boroi salai rok sini students rok sini kungthai bara rok kap lagi borok jotokhon porjonto Roman script mani asa sing abo yakaria hami siri khokleja fiaba oro horo kisu borok natlangai mukhyamantri manlarigai tamo mankha tamo mania aboni kuno oroni tiprasa jara students tungai borok no mungsa sayaino borok independent strike withdraw khlai pekha ang media ni bisingti sanam sungotini obo haikaigai ani tiprasa no thungnani abo bondongnani dorkar TSF ni bumungti ang kaisar kaisanuka Josbonto Palace no Tas Hotel khaina nai mani nukha abono borok andolon khaikya a andolon no borok andolon samiling mani pore nukha Tipra Mothani Supremo a Josbonto Palace ni bodla 200 sam rang mannai 200 jon chakri mannai ya kare likha hariapur boroni tongu ADC bi agreement eta Tas Hotel by agreement khayal kai sarkar rang riya diba ang to ani life of prothom bar ang tabung nubu je Josbonto Palace ni binimoye ADC rang mannai wanama singsa
abta humani ko obahay ke ani tipra sarak no thangai tongai thi aboni bini kokbai 2023 নির্বাচনী পরে বিনি আগে বো কাইসা কক সামনি তমু চলো পাল্টায় তাবো খাইতামো চলো ঠকায় তাবো ও চলো ঠকাই বাই থাঙै মন্ত্রী তমু সিনি সুদীপ বাবু এমএলএ থাংনাই বিধানসভা লাস্ট সেশনও রোমান স্ক্রিপ্টে 2 কক সাকা একজন 13 জন এমএলএ নি বিসিঙ্গ খরকসা এমএলএ সাপোর্ট খাইয়া তাঙ্গি সাপোর্ট খাইয়া হঠাৎ কাই টিএসএফ যখন ও সেশনের দাগ রেখা আরো বড় কি হইছা এই আন্দোলন সামিলিংখা তো ও জায়গাতেই সিনি সুদীপ বর্মন এমএলএ এআইসিসি নি ইনভাইটি মেম্বার পার্মানেন্ট ইনভাইটি মেম্বার থাঙ্গি দङ আরো কক সাগৈ বরক বন ইয়াকারি হরকা তিনি সুশান্ত চৌধুরী ইয়া কিফিলি হরকা আবু বেলাইওয়ার মাসিং সাইছে তিনি আনি কক ও হাসাকাও যারা টিপ্রাসা তংনাই যত স্টুডেন্টস আং কইনা মুচুঙো ফাইলি সেই 1968 সালনি টিএসএফ নি আদর্শ নীতি বনি ওয়ানসুক মুং নাহার মুং ন তুই जों টিএসএফ ন লগে তুই টিএসএফ আন্দোলন দাগরিদি কংগ্রেস পার্টি সব সময় নরনে লগি দङ শুধু টিএসএফ ইয়া সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি সমস্ত সিনি বুকুংবারা যারা টিএসএফ খাইনায় যারা স্টুডেন্টস দংনায় বরনি ভবিষ্যৎ নাহারে जों अब দাবিনতই আন্দোলন খাইনা বুঝুং যাব তিনি লুখা দেবনাগরিক অক্ষর তুমনা নাইও কেব হন রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়া কক বরক বাংলা স্ক্রিপ্ট নিয়া নিজস্ব স্ক্রিপ্ট খাইদি আবো ওয়ানামা সিংসা আবো বেলাই কিরিমা সিংসা তাবো কতাল স্ক্রিপ্ট খাইয়ে जों বুসুক বছর উংলক থাंनाय কতাল স্ক্রিপ্ট খাইতো বখানখাই আবনি বাগै রোমান স্ক্রিপ্ট উনখা তিনি আনিকো গিয়া और 99% পবিত্র সরকারনি কমিটি শ্যামাচরণ ত্রিপুরানি কমিটি বরক যতন শাখা রোমান স্ক্রিপ্ট ইজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট in kok borok bini bagai or roman script no khaina bagai ang tiprasa jotto ta khuktai bukuk no tini ninor ni press media electronic media tai social media ni bising tei ang kobok na masu kok tong kang no kok sungdan